Buonasera, bem-vindo mai ia aprende how badala tolu. Projeto badala tolu né, ita se aprende kuna ba wensa atu controla movimento itani sprite ou karakter. Nessa aturo na né, por exemplo, ia competição na lai careta. Careta nebe makalai makasliu e careta nebe makalai nenaikliu. Nessa ia exemplo né. E ita se aturumos mensagem dengan haumanan ia competição na lai careta idane. Ok? Então ita continua keda mo ita ninia projeto badala tolu idane. Normalmente anesa ita atena hutona atu continua atu halo projeto phone klik ia uma idane klik ia plus e delete idane ita la precisa sprite ita la precisa karakter idane. Ita precisa mak karakter lai careta. Lai careta idane ita precisa condutor mane e vamos precisa condutor feto. Hanesang imihareona size itane karakter ka sprite ne bodliu ne beta tenki alokikuan. Bah alokikuan imihatenu tena tamaya ema simbolu ema ne depois ta alokik. Agora ita iha karakter ba careta feto né. Feto aqui né, mais ou menos. Agora ita ba manenian driver condutor manenian. Ita halo kikuan. Ok. Ita halo tanki halo kikuan tang. E karakter feto né, ita halo kikuan tang. Ok. Ita la persillana. Agora linha background. Klik né. Background bemadiak. Careta idane. Background cidade. Ok. Careta muda. Ok. Depois ita continua colocar na ita precisa bandeira ita neba karakter manenian nessa imiare né atu o programa depois ita continua o movimento ta karak movimento né atu halai ba ta karak movimento né atu halai hahu sine no remata to né hahu sine set speed block idane atudu ema nebe halai Iene ni anesan ni simbolo anesan lao. Iene ni halai maybe medio. Iene ni halai makas. So quando ita hili ni halai medio o ni halai nenek, ita hili klik ini ni halai nenek. Depois iene ansa ia inglês ita bolu dian step. Nia bele step dalla ida. Maybe quando ita troca nia ba dalla 5 o 6. Ita klik. Dia se lau badala 6. Koko ulang kali. Reset. Lau badala 6. Ok, agora ita tu calcula ninia movimento sine. To iha finish. Parece 18.
Uh, ese está menos 17. Good. Ok. Now, agora está muda para carácter feto, né? Carácter driver feto, né? Nessa normalmente está halo inicio programa, bandeira tu inicio programa, depois movimento, nessa ho ida driver, né? Itu tahu 17. 17. Agora. Iene. Agora iene ma kita tem que mudar ninia movimento. Saat kita boleh kontrol idane para movimento idane lalais. Idane ni anesan lauret ne neklos. Idane ni iha medio lalais. Agora kita klik. Ok, kita trocar idane ba 18. Agora kita kokotop. Anesan imi areona kita boleh kontrola. Kita boleh kontrola movimento si karakter ruane. Ida driver fetnya. Yang lao. Etapa nessa step 18 18 mas bem ni lao lalais. Ya né? Ni etapa 18 mas bem ni lao nenek. Agora se quando ita muda ida né ba lais liu. Ok? Mas ita muda ida né ba lalais. Pa movimento né ita controla ni movimento ba lalais. Quando ita hili lalais. Então, nessa exemplo nessa ohini lalais lá lima. Kita lu tau bloco meang. Controla inicio no remata. Ok. Depois, ia, ia karakter careta meang, ita tahu mensagem. Ita tahu mensagem kata au manan. Ok, ini mensagem, ita foti husi semikere ne. Raster ne tu. Tahu iha ikus. Mensagem ikus. Wanhiri ni remata na husi husi ne to de remata ya ne. Iha ikus ni dia au manan. Atu troca ni letra, klik ya ne. Pois. Manan. Yeay. Ok. Koko. Manan, yeay. So, ida nemak projeto aprendeu how badala tolunia. O insight tu controla movimento si o insight tu controla movimento si teninia karakter na beta cria. E aprendeu how badala hatne ita se aprende con aba coding o movimento. Por exemplo, ao clique ne la ia movimento ida. Até ao clique ia careta, mas careta bele muda. E careta só que bola
no bola bele halai. Ba alin sina nebe maka hal hotu ona lisan badala tolunia. Parabéns e ita se asturu malu fale iha lisan badala hatnya. Obrigado.